Ay, Boss Dog, pengen video. Great binay ko lang. Shout kay Julia Nakagomi. Happy birthday. Nagmamagunong kayo, mas alam nyo pa, porket andyan siya nung day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. So, ganun na yon. Sinasabi nyo sa akin, ganyan, dati mo naiwanan. Alam nyo ba yung nagaganap pag wala sa video? Ha? Alam nyo ba? Salita kayo kung alam nyo. Kung di nyo alam, di wag nyo alamin. Sa gili kong relationship, nakikisali kayo. Di ba? Nakikisali kayo eh. Kumuspeto kayo, tol.